ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. Бо диққатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 сар шудагӣ то хамера ки мошинҳои шумо ҳам дак комментария нависондагӣ будем дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайка бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёми мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач, механика. нархи мошин 13000 сомоние ки ба рубл бигардонем 83000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. занг занед, боз гап мезанем гуфта. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2107 соли бароишаш 2010 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёми мотораш 1.7 литр. сӯзишвори бензинай, коробка передач, механика. нархи мошин 19000 сомоние ба рубл бигардонем 121000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. ҳамаи ҷош 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм танген соли бароишаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30000 сомоние. ба рубл бигардонем 191000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Lada Priora соли бароишаш 2015 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёми мотораш 1.7 литр. сӯзишвори бензинай, коробка передач, механика. нархи мошин 65000 сомоние ки ба рубл бигардонем 415000 рубл мешавад. пробегаш 82000 километр аст. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин кондитсионер дорад. кондитсионер 100% кор мекунад. дискош радной мебошад, якм дастча. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум хамер соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёми мотораш 5.0 литр ки сӯзишвори бензин газай, коробка передач, автоматика. нархи мошин 146200 сомоние. пробегаш 115200 километр аст. мошина состояниш зури бадай срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум Opel Astra G соли бароишаш 1999 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. объёми мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензинай, коробка передач, механика. нархи мошин 35000 сомоние. ба рубл бигардонем 223000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш хачибек. мошина состояниш тенҷи бадай 4 баллони нав дорад.
اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. هفتم، اوپل وکترا پرستوی سالی برای 6990 که در حالتی نرمال قرار دارد در یاوان ابی موتورش 1.6 لیتر سوزشواری بنزین коробка передач مکانیک نرخ ماشین 15000 سومونی که بر روبل بگردونیم 95000 روبل می شود. ماشین داکیومنتاش 9 ماه دیگه سوراخ دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما. هشتم، مرسدس بنز اس کلاس سالی برای 6997 که در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه ابی موتورش 1.8 لیتر سوزشواری بنزین گازای коробка передач автомат نرخ ماشین 55000 سومونی بر روبل بگردانید 351000 روبل می شود. رنگ ماشین کرشنی کوزش سیدان می باشد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید و در کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید. ای در ویدیو لایک را فراموش نکنید. نهم، کرایسلر 300 سالی برای 2007 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه ابی موتورش 1.7 لیتر که سوزشواری بنزین گازای коробка передач автомат که نرخ ماشین 59000 سومونی بر روبل بگردانید 376000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است، کوزش سیدان می باشد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. دهم، شورلت اویو سالی برای 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه ابی موتورش 1.6 لیتر که سوزشواری بنزین گازای коробка передач автомат که نرخ ماشین 35000 سومونی که بر روبل بگردونید 223000 روبل می شود. رنگ ماشین سربیریسی کوزش سیدان می باشد. ماشین سراش نفروخته می شود. 4 بالونی نو دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 11، تانگن سالی برای 2007 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در ترسومزاده نرخش 15000 سومونی بر روبل بگردانیم 95000 روبل می شود. ماشین سراش نفروخته می شود. خدوایش نو کردگی حجتاش هم نوای. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 12، کرایسلر 300 سالی برای 2008 که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه ابی موتورش 7 لیتر سوزشواری بنزین نه коробка передач автомат که نرخ ماشین 68000 سومونی که بر روبل بگردانید 434000 روبل می شود. پرابگش 130000 کیلومتر. رنگ ماشین سفید است، کوزش سیدان می باشد. ماشین ساستنش زوری بده گفته است. 4 بالونی نو دارد. داکیومنتاش هم نو کردگی. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید. 13، واز 2107 سالی برای 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کانی بادام ابی موتورش 1.5 لیتر سوزشواری بنزین گازای коробка передач مکانیک نرخ ماشین 15000 سومونی بر روبل بگردانیم 95000 روبل می شود. ماشین از زوری بد گفته است. حجتاش 1 ساله می باشد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پوره را دریافت کنید و با کانال ما ابونه شدن را فراموش نسازید. ای در ویدیو لایک را فراموش نسازید. ای ما میگذاریم با دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 14، دایو ماتیز سالی برای 2001 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه ابی موتورش 0.4 لیتر سوزشواریش بنزین گازای коробка передач مکانیک نرخ ماشین 18000 سومونی که بر روبل بگردانیم
115,000 рубл мешавад. ранги мошин сарх аст. мошин срочно фурухта мешавад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтестай. 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15. газ 53 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Данғара. нархаш 20,000 сомония. ба рубл бигардонед 127,000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. агар ки ягон гапи хато гуфта бошем, бахшиш.